Yeda yendimafo ne yabankese ne obatampa yem papa odaya kukum yeda no ase wo eneden so ne a waya ma yen ene mpempenso a adofo no mode yen abedru ene anwumre nso onyame abie kwan ama yen se twase ye kasa enunti baabi a wo biara ye betie Awurade asem said David kan osi adechie wo hoi etwase me ye ne a wasoma me no adwuma na me invite me nua onso invite wo nua ne nyina ye mbom na ye ntie onyame asem na nhye Kristo animonyam hallelujah ahobrasie mu ye mbue yen enwom ensi so ai na yemfa emfre ye nua mo meka ye ho amen. Awurade shira wo a wabaso na ahye Kristo animonyam yemre no yemfa enye Awurade yemfa nka ne ho nsem no manipa ehun se duma na asubia ewo yemu a enye no etwase Awurade boa yen na wo yifiri yemu
Eradi shira yo ye na ye ba so nyame shira yen. May God help us. Yada onyame ase minuanom ene agidifo a awieye bremu onyame wontwa ye ntwene ohaw ne amane yi nyina na adom eguso edoso emayen na adom ne doso mayen no na odofo etwase ye den ene me ne wo ka asem kitua bi sane ebeya ye benya ahodaso na yetumi atena se awieye bremu ene ma asem ni nyina mato ni di se forgiveness ye mududo sen netimi de mfunso che ye wo berima bi o saa oberima ne de se wudwane betoa na wa mumu ye ni nyina odofo wo de bechew na wa ye wiye ahobrasie mu ye bompa ye ba bia wo bia Erade nshira wo a wo so na wa hye na ye nuam nso ate onyame nka ne nia onyame ye awieye bremu nyame enshira ye bompa ye yeda wase onyame nokwafo animonyam enka wudin se ne den nso wudi ato ho ama wo ma se ye ne wo mebompu ni mpu metie wasem papa me mpai bo ne se asem a ebei enane wo ja emonwura baby biala wunyame wo ma wo biala baby biala nipa na gina wo hwe fidua bi mu a mo betie owura ma wo ja ena emonwura ho esanse wasem ma yeti ase wo Hebrew fo ngoma etire dumienu ni mu aduo no nkro se ye nyankopon ye wo ja wo hye ene dai owura Yesu ye mpai bo ne se wasem yi enane wo ja enhye ewo yakoma mu nioma enye Erade yifri emu na yentumi nwane metoa wo Kristo na se upie wani yada wasese wadi nkunim ama yen ananka yen semfata afemija wona wo hwe mi nyina hye wonsa owura Yesu honam wo ha wo ho se wo bi yare na se nani bo meso a owura Yesu me bo mpa yesere wo se awieye bremu wo wudifo ba owura Yesu me mpa bo ne se man senkyere ni nsi ewo wo ma abrabom na wo hu se wo yi onyame owura ye nkoje nsuo nkoje nioma bi nye ye ho na emom ye de wo Awurade wudin na enante di ye ni mukan ena nwumrei wo Yesu din munti amen yada Erade ase odofo ene ye kasa afa forgiveness ho ye mu bebre ntimi mfa bone enche forgiveness no kra wanim adekro na wahuni e obeye ede afa ho ene Erade ana adom yen ntumi nante e kwan bi so abra Kristo enimu yentumi nko beebi abra Kristo nka ye ho anu nti de bia Kristo ka ye ho no etwase ye hu na ye de ye nuam mfonso ye dai eche wo mo aware bi a wotim mfonso bi a wontumi mfenchenti de bia na entokwa ewom na wo haw ni amane na wo frɛ nkrofo se wo moboa odofo wo hia moa bi amfiri wo bi ho ne ewu hia ne se wo de mfonso be che hallelujah ene anadwi yasem a ye di nkan afa no ye hwe afri Matthew asempa no Matthew ngoma ana Matthew asempa etire nsia ahobrasie mu forgiveness afei ena wabaso na obetumi kra atype ama wonua bi ahu se ye ka
fache ho asem na wabetie na ahye Kristo animonyam na wonam so de asachira yenuanom a wonyanne wo ho emfiri wobonefo ho odofo se wonne wo ho wa akwa bi a wo so a empa ba emma wabamumu na emom ka kire Ewurade se wono na tumi ade nyina ye wonhu mobo na onfa wo mfonso enchew esanse ne ye kasa afa forgiveness ho ye mu bebre de grofo ho nsema hyehyɛ won tirim nioma a wo ye ayakayaka de bi a wo ye wonhu ba bi a wogina esanse mumu ye kakra no mfonso bi a yentumi mfenche no de bia na ye hu yira yen na ye hu tete yen odofo se wa ba Kristo mu na wo se wa ye Kristo achidi ni na da ni de nyina wonu aye wo mfonso a wontumi mfenche no ehye wutirim na ehwi wakoma mu o Ewurade mu ayen ena nwumre odofo yen kenkan esanse yentumi mfa ya no nkasa wabra onyame asem no yemfa endi akire enu nti yemie yentwura no na yemfa nko Matthew chapter 6 verse 14 to 15 making kind wo yenkasa mu ahobrasiem yekenkan Matthew etrensia ne yiyimu dunai kosi dunum hallelujah enunti ahobrasiem yekenkan esanse echeme se menka anase meni umienu yenhu se twase yede yemfonso anase yehu mfonso eche yen na yehu eto yen o haw bia yebekom a yehu nto yen na chese yentumi mfa mfonso no nyede enche enunti anadwi Ewurade ebema yade ne ho onam na asem so ebedom yen na wama yade ye ho na yen soso yetumi de yenuam mfonso ache won hallelujah ahobrasiem ye kenkan Matthew etrensia ne yiyimu dunai kosi dunum no making kind wo Ewurade Yesu Kristo dimu na se mode nipa mfonso che won a she ene ye kasa afa forgiveness ho onyame asemu no se na se ye de nipa mfonso eche won a na chese twase me ne umienu ye de mfonso che na se ade a ye mfa ho ne ne unua na ye wa ya etwase wodi che na Ewurade enso enhu ye mobo ye nkenkan to aso mosoro eja de mo die beche mo enu nti se ye de yenua mo mfonso che won nipa pi aye wo mfonso na enso se wodi che won a we gya no a wo soro no wono nso so ede ye de ebeche ye nso osina se momfa nipa mfonso enche won a moaja no nso remfa mfonso enche mo enu ntisi ye di afoforo se ye ntumi amfa ye nua mfonso bi a waye ye ntumi amfa ncha ye ja wo soro nso ntumi mfa nyedai emfa nche because ntumi amfa ye nua bi nyedai mfonso anche won mfonso bi a ye nua bi ye wo how kase bi odo se wo pa nipa ne tete o na so so wantumi amfa ncha Ewurade nso won fa nche odofo enunti ahobrasiem atwa se ye de mfonso che na ye hu se obia ye wade enioma bi wo na se hunua ye wa odofo ya o se twa se wo ye ne bibi kura twa se wo ye ne bibi ya na ya na nso ne nyina mu no odofo etwa se ye de che na ye gya owo soro nso de ye mfonso eche ye enunti ye bu bebre mu ye nti wo soro se wo ba Kristo nchen na nso Kristo de won pa ba wose ne ma ne yen se ye gya ne ye napo ye na wono wo fa yen wo de ye ne ma se abre nyina ye Nyankopon ma no dani de nyina saa na Onyankopon oka enunti woti ho na se ye wo se amumuye bi nti Nyankopon ani nkon ho a odofo me be se me ka kire wo se Nyankopon ani ekun ho na emom ebre na enso ye na ebre na ebeso no obeka se Ewurade wa hyemani monyam hallelujah enunti ena na dwi me pese ye nyina ye hu se ekwan be na ye fa so kra na ye de ye nuam mfonso kwan be na ye be fa so na de ne ye be ye am ye tumi ade ye nuam mfonso ache won
Yemma yemfa yenuam ho nsam enhye yetirim wo brekura wonua no kura bia wo no kura e ka ne nko na wabekasa ne ho e ka ne nko na wo ne na ye fine na enso enam yawa wo de wo fa mu nti e de hye wotirim wontumi enya wo ho hwe e ya na eya e din so Erade emwa yen yenuam mfonso enche won se ne be ya ye ja owode yemfo enunti etwa se yenuam mfonso eche won nti se yenua bi ye yemfonso adofo no mfanche me because se mensa ene koboso se yede yenuam mfonso eche won na se yehu se yenua bi aye yembone yenua yi ayade bi etia yede ache na ye ja owosoro no nso ebehu yemmobo na wode yede ache yen odofo me ne wo me yenu de nkamfonso bebre ena yaye etia ye nyankopon nanso wo nyankopon wa mpaba wono de wase de yenia ye befiri yemu na se ye bie ya no na yaka yemfonso ne de a wo ye no kwafo ne tininini se ode be che yen hallelujah enu ti se okenkan 1 John chapter 1 verse 9 I was say kan yemfonso akire na oye no kwafo de tininini se ode yemfonso be che yen enu nti die nko na wonu ade ayewo a ehye wutirim wonhu ni awonye odofo ere nche na Kristo ba dani de nyina ye ka se Kristo maye na ben enu nti yempre ne ensa kira ya adwen wosu wasa kira wa adwen na nso wontumi mfa mfonso nche wonye obi a wotimi de mfonso che enye se wubu emfuo nanso kwan be na abufuo no fa so koduru anase kwan be so na efa so eba enu nti entimi mfiri wo so ena Awurade mo ayen na oma yehu se ye twese se yetumi de yenuam mfonso eche won se ya fa yenuam mfonso anche ye dia e anche won dia ye ja na owosoro no nso mfa anche ye se de onyame asem eka enyame na meka odofo ye mfa mfonso nche Baby a woti na wontumi mfa mfonso nche no saa bia na waka wosia sisu se medi ni pai bone saa bia no odofo ye wo bia eho se na hwe na ye hoye yentumi mfa yenuam ho nsam enhye ye musa wo bra de kitwa bi na yenua bi de ye yen wo bra nioma bia yenua aka se yenua mpo wa unua wo ne ne da ewo musa mika eka se ye se yensuro nipa obeye empo oba oda wukukum no etwa se yesuro won anase etwa se ye hwe ye hu ye wo won ho nanso nya kwan bi so se wontumi mfa wonua mfonso enche no hallelujah odofo etwa se ye de mfonso che anadu ye mie ya nturo no ne yansa kwa Isaiah 43 na ye nyina yenhwe Isaiah 43 na yenhwe na yenkenkan na enhwe Kristo animonyam esanse etwa se yede yenuam mfonso eche won forgiveness is very important. We have to forgive others. Ahobrasiemu ye kenkan Isaiah chapter 43 verse 25. Ahobrasiemu mekenkan chi no Isaiah etira duanan miensa ne yiyimu aduonunum. Ahobrasiemu mekenkan wo Awurade din mu. Me ara me ne de wo pepa wo mratuo ye nyankopon ne wo nyame a wo pepa ye mratuo enu nti hwan na e ka se ye nyankopon o pepa ye mratuo enu nti wonko so a enka se ade a ya ye no eye ne ya enu nti wonko so a mfenche na enso so wo se me ara me ne de wo pepa wo mratuo me ara minti na wo bone enso merenkai ye na Awurade erenkai ye mbone enu nti ye ni anti e na ye nyankopon wo pepa ye mratuo ye ni ayenti o wonu e na apepa o because ye ni ye bone ye mumu ye bi no ye nyankopon e na apepa saa emumuye no
enye obi anase enye wunua ena etimi betimi apepa wo bone na emum ye na je nkwapa Yesu Kristo wono ena betumi apepa wo bone enu nti hwe se nka de wutumi mfa wunua bi bone nche na enso wura fi se wusi wasachira wadwe no abedi Kristo achi waye Kristo achi di ni no na enso wunua bi wo ho na wutumi mfa ne mfonso nche na odofo ene esan na bra wachi Awurade mo ayen etwasa anadwi yehu hawa yebesi edi mfonso ache esan se wunya abia bi gina so se bia ya mekwa gina ha wo tirimupa wo hu na mo nyina hu se bia mekwa anigye o ntimani age na so esan se bia bia wo kọ wunim se sa bia ne nye no dofo ya na awura akopa ena anadwi ye ne ya na je nkwapa ena edi nkomo mempa ba mane haw se ade bi wuntumi nye nioma bi wuntumi nka odofo ye na je nkwapa ni tumi ade nyina ye ni muna enkwa ni woni pa han na se ye hu Kristo ye be ye de nyankwa enu nti se wonam ye ka se bra jai niama wo ye no subi e wo mu na enye no jai na be di Kristo eche ya na ye wo den se wo be di Awurade echi esan se wuntumi mfa mfonso nche ena na dwi Awurade moaye no moaye na ye ntumi mfa mfonso enche ye de mfonso cha na che se ye ja na nso so de ye de e be che yen na watumi afa wunua de anta ne dia moja bi a wohwie gu ye no onyame ntumi mfa nche yen etwase ye de che na Awurade hu ye mobo atro bi a ye kodi ye no si ye ntumi afa ye nua mo de emfonso bi a omo ye tie obi wo ha ne nua tia ne na so kra odofo se de obesi a kire ne ho no na so Bible mi ati ase se etwase woni pawu prekope na wo wu achi na tem wo ho enu ntiti ye bibia na ewura fi se wonyankopon de dabia to wa mayen a ebre ne beso be kwakọ yi ye ho ano enu nti ne ye ne ayepe ne ye de ya no ka ne ayepe ne ye kaseti ya ye nuamo ne asafa ye nuamo ho time odofo etwase ye de che forgive my dear brother and sister. We have to forgive. Say ya dia afofro mfonso acha wa ma ene Awurade be hu ye mobo hwese wuti wo huntumi mfa afofro mfonso acha wa muti wo be bom pa yesa wo be di akomtene sa wo say Awurade adan no yi wani ahinta me because huntumi mfa wo nua mfonso acha wa mo ena na dwi say ya hu sa wo berima na wono na apepa ye mrato no wo amu ye bia wo ye ye moja bia ye hwiegu asese ye ne ti ho pentenkwa no sa papa no yen Christ ya jinkwapa no wono na ete ho sa pentenkwa no ena na dwi dia na obi ayewa ehye wakoma mu wuntumi nyie odofo wo de kai se enche na Kristo abba anase na Kristo apie na nimonyam watumi afa wonu afonso ache no odofo bisa ho se hene na wo se Awurade ahu ye mobo de ye mfonso ache ye de a na ne ehia pa se twase me ne umie no so ye de ye nua ho ye honamo nipa ye de wo mfonso ache won esanse nioma ye nyina be kwakopie ye na je nkwa nanim papa boni o e be kwakopie ye na je nkwa nanim odofo etwase ye de ye nua mo mfonso ache fanfonso ache se wo de nua mfonso ache na odofo wonya ade bia den anase wonya ade kura wo because onyankopon so de wo de e be chew enu nti etwase ye de ye nua mo mfonso ache won senya Awurade a enka me ne wo mienu nka ye ni baabi nti ki ye ni baabi gina enka ya no ye ntumi mmue na nso wo de wo sa wo dum yi adom wo ade na wo de wo nua ho asem ehye utirim forgiveness my dear etwase ye de ye nua mo mfonso eche won na wo ye nua mo nyina ho se minua ise me de mfonso me de mfonso che no Awurade aye bibi wo mabrabom de bia ye mfa sa ni adanse ye kama nipa hu se wo ye bibi a Awurade nso eye ma wo ye ne ye mrato no wa pepa ni nyina wa fa ni nyina oberima no sa oberima na sa na no fia da bi no na wo hu na mane no wono ne hu me ne umi enu mobo adeti na wotumi hu nua mobo na wo fa wo nua mfonso enche no de bia ni amema ya betri so mane fa na asem nko me fa nche no me money did da sa ni o ma nyina enhye Kristo animonyam odofo
se wo so ye Kristo achidini na se dan de nyina wo be yi handkerchief na wahim ama Awurade dia etwa se wo de mfonso eche forgiveness etwa se ye de mfonso eche ye nuamo nyina mfonso eche won na ye na Awurade nso de ache yen nyesa anya afa na bre ni beduro se ye mi hu ya nka odofo na aka echi ahobrase mu etwa se ye de mfonso eche esan se ye bone nso Kristo waye dai wono na afa ye ne ye bone a ye be ye mumu ye bi e be ye wodi ache ye ya ache mu ntimo anase memfa nche mu nya me ba Awurade di ache ye enu ntimi ne umi enu etwase ye yire ye ho na ye boye ho so ka kire Awurade se won mwa ye odofo bia wuti a wutumi ntu na nyina ne se wutumi mfa wonua mfonso nche no awaro a wutimo wutumi mfa mfonso nche enso dani de nyina wukọ asori dem na wukọ ka kire wukru se ei mi kunu ene de mi wura kwa adwuma won mai na enso wutumi mfa mfonso nche odofo adani ye pese mi nkuminya adani ye ma Kristo adi yawo ye ho sa enu ti se okenka Genesis chapter 6 wona wo so wonu anebo nipa nanso wanu ne ho esanse wonyankopon aboye no na ye ntumi mfa mfonso nche no odofo fa mfonso che wate se wodi wonu mfonso che na wonya bibia forgiveness. We have to learn how to forgive. And you ma bebre na nipa eyetia yen nanso si ye gina na ye ka se menua me de won fonso achew hwe ye ne ye fonso no oberema na fa o papa no odofo ye prese ye de ye nuamo enfonso be chewon. My dear brothers and sisters, we have to forgive. Say ye hu na se ye hu se de Awurade aye ne do so ma ye na odofo wodi wunua bi mfonso ache no enu na esafo Awurade wo be hu se wodi wunua bi mfonso ache no enu nti ena na dwi meye de mejew ena no pay mejew ebrei mu mejew odofo yam fan mfonso enche. We have to be forgiving. Forgive others so that others will forgive you, and your God also will forgive you and reward you. We all want gifts from God, but we don't know how to forgive. But na me pesa me kachira wo se etwa se wo dem fonso Wadofo watete o mane nkwa wate ni ebra naka ni sister naka gu abra boso no ni waka se wo ho no mane nkwa na ebre bi beso Awurade be hye wanamu. Hallelujah. Awurade be hye wanamu because obehu se nia me bai wo ye anase nia wo ye ahye mi Kristo animonyam. Enu nti hye Bible mi ati ase se diboye ni ba ko sachira na abofo mpempem ene omuani age. Because a dientia wonyankopon peye seye senko peye seye dia enka obo wiase na nanka wiase se dia sia ya sakasaka ni nioma bia nim bibia ni so no ko besa sei na ade na enso hwe wo bo wan kasa te se ni nipa wo bo ye na kasa te se ne honam ene wo humi gu ye mu odofo yemma Kristo enfa ye mfonso che yen na yenso ye hu se ye de enuam mfonso be che won said ye na ye kenkan ye no ye kenkan Matthew ho no Matthew asempetres insia ni mudu nine ekopim dunum no wosisi ye de nipa mfonso che won na ye ja ne so be hu yen na ode ye mfonso ache yen enu nti me ara na me ne de me opepa umrato onyankopon na apepa ye mrato na yanso yentumi mfa afoforo mfonso nche omo na ne ye den Awurade mo ayen na yemfa mfonso nche. You have to learn how to forgive so that God will forgive you. Yemfa mfonso nche abrani nyina Awurade ne tumi ade nyina ye se ye de yemfonso che ye nuam a Awurade nso bedum yen. Awurade bedum yen na waka yen ho.
na wa ye yen kese sanse ahobrasie mu meba ahobrasie mu twase de mfonso che ne she Kristo animonyam esanse Kristo mu ene enkwawo etwase ye de che adofo no mu fancheme na minwura inside Erade emwa yen etwase yede emfunso echese yentumi amfa yenuam emfunso anase omamumu ye anche wona yentumi a na erade nso entumi emfa yemfunso enche yese de na make an adofo etwase yede emfunso che. Forgiveness is better for you, my dear. Etwase yede emfunso eche esanse se wentumi amfa wonua bi mfunso anche na odofo yemfu se de yede emfunso ebeche na erade nso be hye ya namu yemu bebre ntumi mfa mfonso enche because ne waye no na enso hwe ye nyankopon ahu ye mobo e de mfonso ache yen odofo emma ne nipa na ye no ntete wadwene enje wo mboso na emum fa che no forgive ntisi ye de ye nuam mfonso eche wona e na erade nso be hu yen na wono nso de ye de ache yen odofo obi obaka say na ade na menua yi wo kasa say odofo because ya mfa ye nuam mfonso anche wona Kristo nso mfa ye de enche ye na wo se wa ye Kristo achidi ni de bia meka Kristo achidi ni wasede ne say na Kristo ye bedi na chi a ye de ye nuam ho asem hye won tirim ana da bi ye mfa enhye ye tirim yankenkan Psalm 35 na ye mfa ya no mra wie ye obra ye de ya no ba wie yankenkan ye mbie Psalm 35 pacho se wabie wa na ye nyina wahwe wudiem na me nso ma hwe mediem enwom aduasanu enwom aduasanu enun ti hwe o se enwom aduasanu o se etifiasem ne atamfo nti atamfo nti wo hwehwe mumma ohwehwe mumma obonifo da ni de nyina e ka no nko na nko amfa wonua mfonso anche no. If you didn't forgive your sister or your brother, you also, God will not forgive you. So etwase ye de mfonso eche na erade hu ye mobo enu nti ye kenkan o say erade woni won a woni me ham no ham woni won a woni me kun no enku wo bra wa giatum se wodi hunua bi mfonso be che no se hunua ne ye wo mfonso anase wo kaseti awa sa ehwo no erade na ne won be ham enu nti odofo enanwumrei wo bra me de ma no ba wie ye no quotations 3 ene ya ka fa bi 2 3 na odofo won so nanti bi hu wate na hu se wo se hunua bi ya mfonso a wo de che no aware bi a wotim nyoma bi a enkoye wa aware no wontumi mfa mfonso nche dani de nyina na aware na ye bisi basa nyoma nyina afidua no nyina asai mofra nyina asai because wontumi amfa mfonso nche odofo we have to learn how to forgive. Etwase esua na ye hu se mfonso we ya me ye etwase me de me nua nso de eche no hwe ye mu bebre kakra obeka se mesira o me pa o che ofa che me manya ni ye na ye ne den because woni me pa o che oka eye ne den na ya wo den wo be si den na Kristo nso ahu mobode wo de ache wo hwe ye kenkan Matthew ho no wo se ye hu nipa mfonso
nipa mfonso na se ye de che wona Awurade enso behu ye mobo e de ache yen enu nti etwa se ye dai ye yiri ye ho na ye bokọ ye nim na ye hu se Awurade ene ye boafo ne ye nyina Awurade ene ye boafo odofo enu nti hwe wo se Awurade woni won a wona me konenku David nyom se de e ka no Psalm 35 won enu nti se wo de obi mfonso che na Awurade nso de wo de e be che wodofo wo Awurade be ko ama Awurade ene be kasa enu nti etwa se ye de mfonso eche etwa se ye de mfonso eche se ye de nkrofo mfonso eche wona ena Awurade ebedum yen enu nti etwa se ye sua hawa ye besi ede mfonso ache na ahye Kristo animonyam si ye ntumi amfa ye nuamo emfonso anche wo ma odofo Kristo nso ntumi mfa ye de enche adofo no mfa ncheme because enkwara na mo basa na mo ha adwen na enso se menya yese ya wo ye me dai me mfiu enu nti Awurade ne ye boafo agise mawie because enye me pe ye Awurade na ye nyina na ye ntise odofo enu nti nai wo bra ye de ya no ebe awie no etwa se ye sua kwan a ye befa so ne ye de ye nuamo mfonso ache won odofo se wudi mfonso eche wunua Awurade eboa wo se wunua nso mfonso wo de chewa Awurade boa no enu nti adenti na ye mfa mfonso nche na Awurade emoa yen ena na dwi se wonyame ba bi hwamia onyame won hyira ye wate ma me ne papa ma ye mpa ba se mfonso ana se ade bi ade che ye nua nti ye nya ho enkunimdie bi Awurade ede be che yen wo be hye yen din obe kura yen wona ntaban kese na se enu nti sua kwan a wo be fa so na wo de nua mfonso ache no empre bebre wa ware mu na nya minim na nya me ho dendenden mintim odofo da bi bre wo ho ase enuanum ni nyina ase de onyankopon asem eka no odofo ye mbre ye ho ase na ye mfa ye nua mfonso enche won na nhye Kristo animonyam awie ye bre yi ne wo mu emma ne obi ye wo ntetu bia na nipa kro no wo no na wa ya soma na ma wo so wo mejeje wo ntine wo ye bia ma ne nyew na wo twam nko na Awurade ebe ko ama hallelujah Awurade ena ekun ye kun ma yen enu nti ena anwumre Awurade won hyira yen na onnom yen na onti nanim enkyere yen na Awurade ene ye boafo se ye kona yen kwa Awurade na de ye ko se ene dai Awurade ka yen ho dia na etwase ye nya awrechemu se Awurade bedom yen odofo ye hu se Kristo ede ye mrato ache yen enu nti obi beka se ne be de na Kristo de me mrato ache me na enso mpese oti ase se si ye kenkan 1 John chapter 1 verse 9 ye nyankopon se woyi wonyankopon a wotumi de mfonso ache ne ye ka kire ne dia wodi beche ye no wate ye firi ni a hentene no enu nti odofo yen sua se de ye nuam mfonso beche won na Awurade aboa yen na wadom yen ebre no mu adede na enso ni nyina mu no ye gina ye ni abre se ye pese ye ni Kristo tu anamo ye pese ye ne to nsa edidi ye pese ye si ye hu ya je nkwa no na ye memma ne so odofo ye mfa mfonso nche mpre dodo sen kra ena watumi de wonu mfonso ache no fidua amotim de bia fie no mu ani gie nim because mfonso me pa acha o mesere e de mayen nanso kai se Awurade David nyom se de David nyom ka no o se Awurade woni wona wona me kon no enko woni wona wona me ham no enham eno ndi so obi ne ye ham na wogi ye bibi na se no nti ye ka se ye jem won fa Awurade ene won be kon hallelujah enese obi bonifo obi tenenchen na won hu a Awurade ne won kon wo Yesu dim ena anumre wo bra me de ma no ebe wiye no ahobrasie mu ba bia wo biala etwase ehu se ye de ye nuanom mfonso che wona Awurade nso de beche ye ena anumre Awurade won hyira ye na wonye ye kese wonnom ye na wonka ye ho wo Yesu Kristo Nazareth dim nti amen ahobrasie mu ba bia wo bia ye bompaye ye da wase odumfu nyame woni awa ya ma yen animonyam nka wodin se wabehye wodi kronkron animonyam wama ye hu kwan a ebetumi atena awieye bremu na se wasema me ate asese ye de enuam mfonso che wona wode ye de ebeche yen na wode wo na woni won beku enu nti Awurade ena nadwi so obi ne ye ham so sa ye de ache Awurade ene won kuma yen ye da wase so wadom aboa yen ena nwumre wo Yesu dim nti amen Awurade nhyira ye nyina
Yeni ayeba so eda David Erade nshira pa Melody God bless you. Brother Correns nshira opa na wonya okese kosi se obeye kese pa. Erade anim na ye twen. Ye mpa ba baby a ye gina bia Erade din na ye bebo. Enu nti eye manije se ne den so onyame na mimu akasa odofo ma ye mfa asem ne tra esanse onyame tumi eye adwuma ye mfa nsuo nti eye wo se Kristo ni ho Kristo wo ho ubo onyankopon din a baby a wugina biala akwa ahosane beto agye anase ebeto Erade mo ayen na wonhyira ye brother Williams daddy Williams nyame nhyira wo pa se wo be join yen Erade nhyira wo na wonya wo kese kosi se obeye kese. Peace be unto us all in Jesus' mighty name. Amen. Ahobrasie mu Erade nhyira ye nyina. Bye.